हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। आज आम किचन रे व्यवहार करा जातुबा केतेक किराना सामान एवं केतेक जिनिस विषय रे शिखिबा। चलो एबे वीडियोटी आरंभ करिबा। हळदी गुंड, हळदी गुंड एहाको आमे तेलुगु रे कहबा पासुपु पोडी, पासुपु पोडी। लंका गुंड, लंका गुंड। कारम पोडी, कारम पोडी। जीरा, जीरा। जीलकर्रा, జీలకర్ర। దహి, దహి। పెరుగు, పెరుగు। ଅଟା, ଅଟା। ପିଣ୍ଡି, ପିଣ୍ଡି। ଡାଲି, ଡାଲି। ପାପୁ, ପାପୁ। ଘିଅ, ଘିଅ। ନେଇ, ନେଇ। କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର। ପାଲୁ, ପାଲୁ। ତେଲ, ତେଲ। ନୁନେ, ନୁନେ। ଚାଉଳ, ଚାଉଳ। ବିୟମ, ବିୟମ। ଲୁଣ, ଲୁଣ। ଉಪ್ಪು, ఉప్పు। ଚିନି, ଚିନି। చక్కెర, చక్కెర। ଚା, ଚା। ଚାଏ, ଚାଏ। ଚାପତି, ଚାପତି। ଚାयପତି, ଚାयପତି। गिलास, गिलास। गिलासु, गिलासु। थाली, थाली। प्लेटु, प्लेटु। बा गिन्ना, गिन्ना। चुल्ला, चुल्ला। पोई, पोई। चामच, चामच। चेमचा, चेमचा। करेंट, करेंट। कारेंटु, कारेंटु। राशि, राशि। నువ్వులు, నువ్వులు। గుడో, గుడో। బెల్లం, బెల్లం। రుట్టి, రుట్టి। రొట్టులు, రొట్టులు। ଭାତ, ଭାତ। అన్నం, అన్నం। ତରକାରୀ, ତରକାରୀ। కూర, కూర। ମାଛ, ମାଛ। చేపలు, చేపలు। ମାଂସ, ମାଂସ। మాసము, మాసము। గోహమ, గోహమ। గోధుమలు, గోధుమలు। ପାଣି, ପାଣି। నీరు, నీరు। ନିଆଁ, ନିଆଁ। అగ్గి, అగ్గి। ମାଠିଆ, ମାଠିଆ। କୁଣ୍ଡା, କୁଣ୍ଡା।